नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज असम राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा असम राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके तरुण गोगोई अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अचानक उनकी स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाने के कारण वह चिकित्सकों की निगरानी में थे। आज शाम 5:34 में उनका निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उनका निधन से सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं बल्कि समग्र देश का राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। आइए आज हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1934 में जोरहाट में हुआ था। उनका पिताजी का नाम कमलेश्वर गोगोई तथा उनके माताजी का नाम उषा गोगोई था। वह सन 1972 में डोली गोगोई के साथ विवाह बंधन में बंधे थे। उसके बाद उनका एक पुत्र और एक पुत्री भी है। पुत्र का नाम गौरव गोगोई जो सभी को पता है और पुत्री का नाम चंद्रिमा गोगोई है। तरुण गोगोई एक अच्छे पॉलिटिशियन के साथ साथ एक अच्छे वकील भी थे। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री बनने से पहले वह कई बार सांसद भी रह चुके हैं। वह पहली बार सन 1971 में जोरहाट से सांसद हुए थे। उसके बाद वह पीछे मुड़कर नहीं देखे, एक के बाद एक उपलब्धियां वो हासिल करते गए। उसके बाद वह 4 बार विधायक यानी 4 बार विधानसभा चुनाव में भी अपना भाई आजमा चुके थे और चारों बार वह विजयी हुए थे। वह पहली बार सन 2001 में असम राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व ग्रहण किया यानी मुख्यमंत्री की गद्दी में आसीन हुए थे। उसके बाद वह लगातार 3 बार असम राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को ये घटना सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। उनके निधन से असम राज्य का जो क्षति हुआ है वह तो अपूरणीय है, उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये विधि का विधान है, ये प्राकृतिक का एक नियम है जिसे हम सबको मानना ही पड़ेगा। आइए हम अब अपने अगले खबरों की ओर बढ़ते हैं। सिलचर प्रेमतोला स्थित चिटचाट रेस्टोरेंट में असामाजिक कार्य हो रहे हैं ऐसे कहकर कल कुछ स्थानीय युवकों ने रेस्टोरेंट में हमला बोल दिया। युवकों का कहना था कि साइबर कैफ और रेस्टोरेंट के नाम पर यहाँ देह व्यापार भी होता आ रहा है। उनको पहले से ही इस बात का खबर था और कल वो रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही रेस्टोरेंट में गए थे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट।
अब तो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबर। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत। आज पूरे देश के साथ साथ बराक घाटी में भी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार इस नीति के माध्यम से शिक्षा को भी व्यवस्था में परिणत कर रही है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त एवं अजित दास का यह रिपोर्ट। এআইডিএসের পক্ষ থেকে গোটা দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করার দাবিতে আজকে আমরা রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে কয়েক লক্ষ কোটি খানেক সিগনেচার সংগ্রহ করে আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে আজকে জমা দিচ্ছি। আপনারা জানেন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা একটা বেসরকারিকরণের একটা ব্লুপ্রিন্ট। কারণ আমরা দীর্ঘদিন থেকে দাবি করেছিলাম যে পাস ফেল প্রথা পুনরায় চালু করা হোক, কিন্তু 2020 এই যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে পাস ফেল প্রথা বাতিল করার চেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি 100টি বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখানে আনা হচ্ছে। তাতে পরিষ্কার বিষয় যে শিক্ষাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। যাদের কাছে অসংখ্য টাকা আছে তারা ভালো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, আর যাদের কাছে টাকা নেই তারা যেখানে পাস ফেল নেই, ম্যাট্রিক পরীক্ষা নেই, সেখানে পড়বে। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষাকে একটা সাম্প্রদায়িকরণের রূপ দেওয়া হচ্ছে। আমরা আরেক দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা, কিন্তু আমরাও চাই কারিগরি শিক্ষা শিখুক, কিন্তু মূল শিক্ষাকে, যে শিক্ষা বিদ্যাসাগরের শিক্ষা, মূল শিক্ষাকে আমরা বঞ্চিত করে কারিগরি শিক্ষা শিক্ষিত হওয়া আমরা মানছি না। দাবি করছি যে সরকারকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিভিন্ন ভাইস চ্যান্সেলররা তার প্রতিবাদ করছেন, আবারও চিন্তা করুন এবং নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ছাত্রদের স্বার্থে একটা শিক্ষানীতি তৈরি। सेंटर ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से 26 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी विषय को लेकर आज संस्था के कार्यकर्ताओं ने लेबर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास का यह रिपोर्ट। প্রথমত সেন্টার অফ মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন 26 তারিখে ধর্মঘটে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে তাদের দাবি সম্বলিত যে নোটিশ সেটা এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনের কাছে আমরা জমা দিয়েছি। সেই সঙ্গে আজ এখানে এআইটিউসি এবং সিআইটিউ যৌথ উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে এবং 26 তারিখের ধর্মঘটের বিষয়ে জানিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং এখানে আমাদের লেবার কমিশনের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছি। এতে আমাদের দাবিগুলি দেওয়া আছে। এর মধ্যে একটা মুখ্য দাবি হচ্ছে যে শ্রম সংশোধনী যে বিল কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে পাস করেছে, যার মাধ্যমে আমাদের দেশের সমস্ত রকমের শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে, এটাকে বাতিল করা, শ্রমিকদের আইনি অধিকার সুরক্ষিত রাখা, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্য আইন এসপি অ্যাক্ট বজায় রাখা এবং নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য যে আইন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স অ্যাক্ট এইটাকে যেন তারা বজায় রাখে এবং শ্রমিকদের অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে, এটা বিশেষভাবে দাবি জানানো হয়েছে আজকের এই মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আইন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স অ্যাক্ট বজায় রাখতে হবে, রাখতে হবে, রাখতে হবে, মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের দাবি সংক্রান্ত যে আইন এসপি অ্যাক্টটা বজায় রাখতে হবে, রাখতে হবে, রাখতে হবে, শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে, রাখতে হবে, রাখতে হবে, নয়া শ্রম সংশোধনী বিল বাতিল করো, বাতিল করো, বাতিল করো, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ
जिंदाबाद जिंदाबाद এই ইনকিলাব জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बाजारी चौरा में रामकृष्ण सेवाश्रम ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन किए पाथरकांदी विधायक किशनेंदु पाल। इस अवसर पर रामकृष्ण सेवाश्रम का महाराज भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं। তো হচ্ছে কি যে এই সনাতন ধর্মের এমন একটি জিনিস যেটা কোনো ধর্মের গণ্ডির মধ্যে থাকে না, এখানেই আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য। আজকে যদি আমরা কেউ এই বেদান্তকে নিয়ে আলোচনা করি, সেই বেদান্তের এমন একটা অধিকার এবং এমন একটা বিস্তার, যে বিস্তারটা আর পৃথিবীতে কোনো ধর্ম কোনোভাবে তাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। কারণ স্বামীজি বলছেন যে বেদান্ত হচ্ছে একটি মানুষও যদি থাকে তাহলে সেই বেদান্ত বেঁচে থাকবে। কেন থাকবে? কারণ হচ্ছে সেই স্বামীজি একটা ছোট্ট কথায় বলে দেখেছেন, যেটা হচ্ছে বেদান্তের সার হচ্ছে কি, ইজ সোল ইজ পোটেনশিয়ালি ডিভাইন। প্রত্যেকের মধ্যে সেই অনন্ত শক্তি আছে, সেই দেবত্ব আছে, এবং সেই দেবত্ব জাগরণ করার ক্ষমতা আমাদের। विश्व हिंदू परिषद ने हैराकांदी जिला समिति तथा नगर समिति का पुनर्गठन किया। आइए सुनते हैं। রামের হবে প্রদর্শনী ছাড়াও লাইব্রেরি হবে, অনেক অনেক বিষয় থাকবে, আর গেস্ট হাউস হবে, এরকম ভাবে বিশাল পরিকল্পনা। আর এতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হবে, একটা দুটো কোটি টাকা না, হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হবে এই কার্যক্রমে। এবং এই পয়সা দেওয়ার জন্য অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বড় বড় প্রতিষ্ঠান, তারা বলেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সংঘ পরিবার সাথে সাথে না করেছে যে এটা কোনো সদা, এটা কোনো কেউ কথা বলেন না। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।